Bismillah. On va commencer la révision avec la leçon des actions mécaniques. On va premièrement réviser la définition. C'est quoi une force? Une force est une action mécanique capable de نعرف القوة بماذا تفعل هذه القوة بمفعولها. l'effet d'une force اللي كيعرف لنا la force. Une force est une action mécanique capable de قادرة على mettre un corps au repos جعل الجسم في سكون ou le déformer جعل الجسم في سكون أو تشويه شكله. هذا كيتسمى l'effet statique. C'est l'effet statique de la force. L'effet statique. هذه عقلوا عليها أساسية. Deuxième effet, c'est mettre un corps en mouvement ou le modifier ou modifier son mouvement. Il s'appelle l'effet dynamique. L'effet dynamique. Donc, la force est définie par ces deux effets, l'effet statique et l'effet dynamique. تعرف القوة بمفعوليها وهما المفعول السكوني والمفعول الحركي. هذا هو التعريف. نمر إلى الفقرة الثانية. Définition ou bien caractéristique d'une force. Chaque force a 4 caractéristiques. Point d'application, droite d'action, sens et intensité. Brièvement, c'est quoi le point d'application? C'est l'endroit où on applique cette force. Point d'application نقطة التأثير. هي نقطة. أي نقطة؟ النقطة التي يتم فيها التأثير. C'est le point d'application. Le point d'application pour une force de contact localisé, par exemple l'action du fil sur ce corps-là, c'est ce point-là. On appelle par exemple A. Si la force est une force de contact répartie, le point d'application, c'est ce point-là. Si c'est une force à distance, par exemple le poids, ça veut dire l'attraction de la Terre, إذا كانت قوة عن بعد مثل تأثير الأرض على الأجسام, c'est ce point-là qu'on va voir dans la leçon suivante. Pour ce corps-là, c'est ici. On l'appelle G. C'est ça le point d'application. Deuxième caractéristique, c'est la droite d'action. La droite d'action. C'est une droite qui correspond au mouvement causé par cette force. Si par exemple on lâche un corps, il va tomber selon une droite verticale. On dit que la droite ici c'est la droite verticale. Le sens, c'est la troisième caractéristique, le sens. Tous les corps tombent du haut en bas. Donc le sens est du haut en bas. Par exemple, si je prends une chose, je l'enlève en haut, donc le sens est du bas vers le haut, etc. L'intensité, c'est la quatrième caractéristique. L'intensité, en arabe, shidda. كما نقول قوة هذه القوة هل هي قوية أم ضعيفة, etc. Donc c'est un nombre. C'est un nombre qui caractérise la force. Est-ce qu'il est très fort? Troisièmement, représentation d'une force. Représenter une force هي مثل القوة. أرسمها على الشكل. يعطاك شكل مثل هذا أو هذا مثلا, ويطلب منك أن ترسم هذه القوة على الشكل. سترسم ماذا؟ سترسم سهما متجهة. La force est représentée avec un vecteur. تمثل القوة بمتجهة. شنو هي المعلومات على المتجهة؟ شنو هي خصائصها؟ شنو هي الكاركتيرستيك ديالها؟ لوريجين يعني
نقطة الانطلاق من أين سينطلق هذه المتجهة؟ c'est le point d'application comme ici le point d'application A. donc هذاك السهم سينطلق من A. ملي غنتكلم على la force exercée par la terre, le point d'application c'est G. donc السهم غينطلق من G. même chose ici, etc. le point d'application il représente l'origine ديال هذاك السهم, الاصل ديال هذاك السهم ملي غينطلق. صافي سالينا من منين غينطلق وهو لوريجين. دابا هذاك السهم اللي غنرسمو خصنا نعرفو منين غينطلق, الحامل ديالو, الاتجاه ديالو فين غادي او المنحى ديال الفوق الاسفل اليمين اليسار اكسيتيرا, ونعرفو الطول ديالو. هادشي اللي غنديرو دابا. وملي غنعرفو هادشي غنرسمو ونقول ديك الساعه سنقول اننا مثلنا هذه القوه. لا ديريكسيون بعد ما عرفنا منين غينطلق يعني لوريجين يعني البوان دابليكاسيون. نشوفو دابا الحامل ديالو, هذيك لا دغوات اللي كتكون حامل تاع متجهه, حيت كل متجهه عندها واحد المستقيم تيتسمى الحامل ديالها, هي لا ديريكسيون. الحامل هي لا ديريكسيون, الاتجاه. لا ديريكسيون اي لا دغوات داكسيون. كيف قلنا لا دغوات داكسيون نتاع هذا الخيط مثلا على هذا الجسم هو هذا المستقيم, غنسمي مثلا دلتا. هذه هي لا دغوات داكسيون ديال تاثير الخيط على الجسم. هذا المستقيم دلتا هو اللي غيكون حامل ديال هذيك المتجهه التي سارسمها. دونك لا دغوات داكسيون هي لا ديريكسيون du vecteur. La direction du vecteur, les غنرسم, هي la droite d'action de la force. Le sens, المنحى بالعربية, est celui de la force. Les corps tombent du haut en bas, donc le sens du haut en bas. Je prends ce stylo en haut, donc des bas en haut. من الأسفل إلى الأعلى وهكذا. أجر إلى اليمين, إذا المنحى السهم سيكون نحو اليمين. أدفع إلى اليسار, السهم سيكون نحو اليسار وهكذا. لا longueur, chaque vecteur a une longueur. طول متجهة, كل متجهة عندها واحد الطول. كيفاش غنعرف هذا الطول؟ il est proportionnel à l'intensité de la force. proportionnel هي متناسب. كل ما كانت l'intensité الشدة القوة, قوة كبيرة ولا صغيرة, كانت كبيرة السهم غيكون كبير, كانت قوة ضعيفة السهم غيكون صغير. كاين تناسب بين l'intensité de la force ou la longueur ديال هذاك السهم دي فيكتور. حسب واحد السلم غنختاروه, من بعد غنديرو تمارين وغادي نشوفو مسألة ديال تمثيل القوة باستعمال السلم. وتتراجعوا ليه التمارين. بيلون دي فورس. بيلون دي فورس بالعربية هو جرد القوى. جرد القوى يعني البحث عن القوى, يعني ذكر تلك القوى معين يذكر في السؤال. أجرد القوى المطبقة على الخيط, يعني أذكر القوى التي تطبقها الأجسام الأخرى على الخيط. ستذكرها حسب المراحل التي سنتكلم عنها الآن. تعريف جرد القوى أو le bilan des forces, c'est trouver toutes les forces exercées sur un corps. وهذه العملية كتتم في مراحل كيف شفنا. La première, c'est de préciser le corps étudié ou bien le système étudié. Le système étudié. Les deux exemples qu'on a vus, si on dit faire le bilan des forces exercées sur le corps